محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ پاکستان کے نامور نعت خوان اور میرے بڑے ہی پیارے بھائی جناب حذیفہ ثناء اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان سے قبل میں گزارش کروں گا اور آپ سے ہم کلام ہوں گے جناب مولانا قاری عبدالرزاق زاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ حضرات علماء کرام دے خطابات تساں سماعت فرمائے نے، اور انشاءاللہ میرے تو بعد بھی علماء کرام اپنے اپنے خیالات دا اظہار فرمان گے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا سننا تے علماء کرام دا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ کیوں جی انصاف نال دسو، ہاں اسی ایتھے کی لین آئے ہیں؟ پتہ کسے نے جی؟ سواب لینا آیا نا؟ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو سواب نصیب فرمائے۔ تے جے سواب لین واسطے آیا نا تے آ جڑی نقل و حرکت ہے نا، دو آ رہے نے ترے جا رہے نے، اس سواب لین والیاں دی عادت نہیں ہوندی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں اللہ دے گھراں وچوں کسے گھر دے اندر مسلمان بہ کے تے دین دیاں گلاں کرن، سکھن تے سکھلان، اللہ دے فرشتے انہاں دے اتے اپنی رحمت والے پر بچھا کے تے انہاں واسطے اللہ دے کولوں بخشش تے رحمت دیاں، تے جیڑے اٹھ کے جا رہے نے آ رہے نے، انہاں فرشتیاں نو وقت نہیں پایا؟ تو فرشتے تواڈے واسطے رحمت دیاں دعاواں کردے نے، تسی پچھنڈیاں مار دیو پے۔ خیال ہونا چاہیے مجلس دے آداب دا، اللہ دا گھر ہے، دین دی مجلس ہے، اور یہ معمولی مجلس نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ انج مجلس ہے مسجد دے اندر، اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں دے کولوں پوچھیا، میرے فرشتیو زمین تو آئے ہو، دسو ہاں میرے بندیاں نو کس حال چ ویکھ کے آئے ہو؟ تے اللہ دے فرشتے کہن لگے ہو ایک تیرے گھر دے وچ بہ کے نا تے تینوں یاد کردے نے پے۔ تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا اچھا وہ سارے مینوں یاد کردے نے پے؟ فرشتے کہن لگے نہیں، ایک ننگ دا سی پیا رائے، انہاں نو اللہ دے گھر بیٹھیاں ویکھ کے او بھی تے تسی او باہروں ننگ دیاں ویکھ کے آ کے بہ گیا تے جڑے ایتھے بیٹھے نے انہاں دا دل ایتھے لگدا ہی نہیں۔ اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمایا میں جڑے بیٹھے سن میرے گھر تسی گواہ رہے ہو انہاں نو بھی معاف کر دیتا ہے، تے جڑا رائے ننگ دیاں انہاں نال بہ گیا میں انہوں بھی، اللہ سانو سارے نو معاف فرمائے۔ تے جویں ہون آمین آکھیا جنا، یہ نال ڈاڈی آمین آکھنی ہے، اللہ برما دے مسلماناں دے حال تے خصوصی رحمتاں نازل فرمائے۔ اللہ انہاں دے اس نہتے حال اتے اپنی خصوصی رحمت نازل فرما کے اللہ انہاں بندیاں دیاں مشکلاں آسان فرمائے، تے سانو مسلماناں نو انہاں دا دکھ درد ونڈن والا بنن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے ہن جڑی میں آیت پڑھی سی نا، او دا ترجمہ کرن تو پہلا میں اعلان کر دیاں 24 ستمبر بروز اتوار چیلیکیاں دے اندر فکر آخرت دے عنوان تے کانفرنس ہے، جس دے اندر خطاب فرمان واسطے حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب اور حضرت مولانا نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ خطابات فرمان گے۔ دوست احباب نوٹ فرما لین، کیوں جی میں جڑی آیت مبارکہ تلاوت کیتی ہے نا، او دے الفاظ نے ما آتاکم الرسول
फखुज़ूहु। आए हैं ना सवाब लैन वास्ते इंशाअल्लाह, ते अल्लाह कोलों लैना ना सवाब, ते बड़ा सवाब मिलता किंजे। लैन दी खाश मेरे समेत सारियां दी है कि असां अल्लाह कोलों सवाब लैना है, जेड़ा साडे इस दुनिया ते भी काम आए ते मरन दे बाद भी काम आए। वो सवाब मिलता किंजे? उस सवाब नू हासिल करन दा तरीका दसिया अल्लाह ने कि जेड़ा तरीका मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया, ये ईमान आए मा आताकुमुर रसूल। सवाब लेना चाहने आ, लेकिन लेना चाहने आ अपनी मर्जी दा। क्यों जी? असी सवाब हासिल करना चाहने आ, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक। ते अल्लाह ताला ने कुरान अजीज़ अंदर फरमाया, उलमाए किराम मौजूद ने अल्हम्दुलिल्लाह। मैनू बाहर कारी तनवीर साहब चेलेगियां वाले नज़र आए ने, लेकिन स्टेज ते नज़र नहीं आए। अल्लाह ताला उलमाए किराम दी जिंदगी दे अंदर बरकतां अता फरमाए। अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी ऐलान कर दिओ, उतनी देर तक तुहाडे विचों कोई बंदा अपने ईमान दे दावे दे अंदर सच्चा हो ही नहीं सकता, जितनी देर तक अपने मन दी ख्वाहिश नू जो कुछ मेरे रब ने मेरे ते नाजल कीता ओदे ताबे। क्यों जी? गल दी समझ आई है कि नहीं? सवाब भला किंज मिलना है? उन्नी देर तक बंदा मुसलमान ही नहीं जितनी देर तक बंदा अपने नफस दी ख्वाहिश नू अल्लाह दी तरफों नाजल शुदा दीन दे ताबे ना कर लवे। इस्लामी साल दा आगाज पहले महीने तो हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुहर्रम उल हराम दा आगाज होने वाला है। जे असी मुहर्रम नू गुजारिए, जे मुहर्रम उल हराम नू असी गुजारिए अपनी ख्वाहिश दे मुताबिक, ते फिर असी सवाब दे हकदार नहीं बनते। ते पता जे इस मुहर्रम दे अंदर अल्लाह ताला दी ज़ात ने साडे फायदे दियां चीज़ां केड़ियां केड़ियां रखियां। असी चाहने आ कि अहले बैत दी अकीदत उसका इजहार करिए। ते किस तरह? एक बंदे ने इजहार करने वास्ते पैरों जुत्ती लाई है, दूसरे बंदे ने अपनी अकीदत का इजहार करने वास्ते काला लिबास पहने है, तीसरे बंदे ने अपनी अकीदत और मुहब्बत का इजहार करने वास्ते कोलियां दे उत्ते अपने आप को अजियत पहुंचाद्या होया मातम शुरू किया है। अच्छा, ये बंदे अपनी अकीदत का इजहार करते हैं पे बड़े मुनफरद तरीके दे नाल। दूसरे लोग जेड़े अपनी अकीदत और मुहब्बत का इजहार करते हैं पे वो आंदे ने कि मुहर्रम के दिनों के अंदर शादी। क्यों जी? ये गल है तुहाडे पिंड भी कि नहीं? ते कादे वास्ते नहीं शादी करनी? कि असी अहले बैत दे नाल मुहब्बत का इजहार करने पे। अल्लाह अकबर। ये हर एक का अपना अंदाज है, लेकिन मैं शुरू के अंदर गल की है कि अपने अंदाज दे नाल जे सवाब हासिल करना चाहो तो अल्लाह तुहानू सवाब देन दे पाबंद नहीं। अल्लाह ने सवाब किवें देना है? अल्लाह ताला दी ज़ात ने फरमाया, जो मैं नाजल किया है अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे उत्ते, उन्हां जो तुहानू दस्सिया है अपने नफस की ख्वाहिश नू ओदे ताबे करोगे ते मैं तुहानू सवाब देंगा, ते जे तुसी अपनी मर्जी करोगे तो फिर सवाब नहीं मिलना। एक तीसरा तबका टुरिया है,
اہل بیت دے نال اپنی محبت اور عقیدت دا اظہار کرنے واسطے انہوں نے 9 تے 10 محرم نو سبیل دا سلسلہ شروع کیتا ہے. یہ تنقید نہیں، ایک گل کڑوی نہیں سمجھن واسطے بھی سواب لینا ہے نا. جڑے سبیل لگان، شرینی تقسیم کرن، شربت، حلوہ، نان یا دیگر کوئی بھی کام کرن سواب حاصل کرن دی نیت رکھ کے. اچھا ادھر عقیدت اور محبت سوگ جیڑا مرضی نام دے کے سواب حاصل کرنا چاہتے نے، تے دوسرے پاسے کی ہے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ منورہ دے اندر آ کے جدوں ویکھیا نا مدینے دے لوگاں نو 10 محرم دا روزہ رکھ دے نے. کیوں جی؟ مدینے دے لوگ کی کرتے سن؟ آپ نے فرمایا یہ روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ وہ کہن لگے جی اسیاں چونکہ پیروکار موسیٰ علیہ السلام دے، انہوں نے فرعون تو نجات پائی سی تے اللہ واسطے شکرانے دا 10 محرم نو روزہ رکھیا سی. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا سی جنہ دا اساں کلمہ پڑھیا ہے؟ انہاں دے بارے اللہ پاک نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو دسن اسے ویلے منو. او دے اندر کمی بیشی کرن والے نو اللہ برداشت نہیں کر دے. انہاں نے فرمایا سی جے اللہ نے منو آئندہ سال زندگی دیتی لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 10 محرم دے نال 9 محرم دا بھی روزہ رکھاں گا. جے تے رکھیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال عقیدت دی وجہ تو 9-10 محرم دا روزہ، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس روزے دی برکت نال میں اپنے رب تو امید کرنا کہ اللہ 2 سالاں دے گناہ ایک ہی ہے. جے ونڈیے چول، جے چوکاں چرائے چرستیاں دے اندر سبیلاں لگائیے یا دیگر کوئی بھی کام کریے اوے اپنی مرضی تے جتھے بندے دی مرضی ہووے اوتھے رب ثواب دین دا پابند. اللہ تعالیٰ سانو سارے نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.